रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন ভাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ভাই, একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। জি ভাই। আপনাকে ফেসবুকে অনেকবার দেখেছি। আপনার বাসা কোথায় ভাইয়া? ধানমন্ডি, সুপ্রভাত। সূত্রাবাদে থাকেন? জি। আপনার পেজের মধ্যে আমি অনেকগুলো গান শুনেছি। হ্যাঁ, হুম। আপনি কি আমাদেরকে একটা গান শোনাতে পারবেন? কোন গান? দিল দে দিয়া হে, হিন্দি গান। অবশ্যই, অবশ্যই। একটু শোনান না প্লিজ গানটা, খুব সুন্দর গান। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दागा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दागा नहीं करेंगे सनम। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं आके क्या से क्या हो गया, इस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना भी कर दो करम। दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दागा नहीं करेंगे सनम। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া। আমি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন ভাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে।